अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मौजूदा हालात में और आजकल के माहौल में ये बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है, बल्कि ये कह दिया जाए कि बहुत सारे लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं कि उन्हें पेशाब के कतरे आते हैं। इस्तिंजा करने के बाद कतरे टपकते रहते हैं, किसी को इस हद तक कि बहुत देर तक कतरे आते रहते हैं और कुछ लोगों को वसवसा भी हो जाता है। इस सिलसिले में शरीयत क्या कहती है कि अगर किसी शख्स को पेशाब के कतरे आते हैं, इस्तिंजा करने के बाद उसको कतरे आते रहते हैं, तो क्या करना चाहिए? क्या इससे वज़ू टूट जाएगा या वज़ू नहीं टूटेगा? तो मालूम होना चाहिए कि अगर किसी शख्स को ये मरज़ है पेशाब के कतरों का, तो सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि इसका मुनासिब इलाज हो। किसी हाज़िक़ तबीब से, माहिर डॉक्टर से मिलकर इसका इलाज कराना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये पेशाब के कतरों का मरज़ इंसान को वसवसे में मुब्तला कर देता है और इंसान वसवसे का आदी हो जाता है, जिससे बहुत सी मरतबा ऐसा होता है कि पेशाब के कतरे नहीं गिर रहे हैं, लेकिन इसको ये एहसास हो रहा है कि मुझे पेशाब के कतरे गिर रहे हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि जब आदमी वज़ू करके नमाज़ पढ़ने का इरादा करता है तो एक शैतान है जिसको वलूहान कहते हैं कि ये आदमी को वहम दिलाता है कि इसको पेशाब के कतरे गिर रहे हैं। आदमी अंदर ही अंदर ये महसूस करता है कि मुझे कतरे टपक रहे हैं, कतरे आ रहे हैं, हालांकि कतरे नहीं आते। तो मालूम होना चाहिए कि अगर कोई शख्स पेशाब के कतरों की बीमारी में मुब्तला है, तो अगर उसको इस बात का यकीन है, उसने वज़ू कर लिया, वज़ू करने के बाद उसको इस बात का यकीन है कि पेशाब के कतरे टपक गए हैं, तो वज़ू टूट गया। ये एकदम खुली बात है, क्योंकि पेशाब के कतरों का निकलना ये नवाक़िज़े वज़ू में से है। पेशाब का कतरा निकला, वज़ू टूट गया। बहुत सी मरतबा ऐसा होता है कि पेशाब का कतरा नहीं निकलता, बल्कि आदमी को वसवसा महसूस होता है। अगर कभी इस तरह का मामला हो कि पेशाब का कतरा गिरा या नहीं गिरा, तो आदमी किसी भी मुनासिब जगह जाकर खोल करके देख ले कि वहाँ पर तरी है या नहीं है, पेशाब का कतरा गिरा या नहीं गिरा। अगर ऐसा महसूस होता है कि पेशाब का कतरा नहीं गिरा है, बल्कि ये एक वसवसा था और कोई शख्स वसवसे की बीमारी में मुब्तला हो सकता है, तो ऐसे शख्स के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्तिंजा करने के बाद अपनी शर्मगाह पर और उस रुमाली पर, यानी जितना हिस्सा ये शर्मगाह से मुत्तसिल है कपड़े का, उसके ऊपर पानी की छींटे मार ले। अब इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि वसवसा है और वसवसे को दूर करने का ये आसान तरीक़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि वो इस्तिंजा करने के बाद अपनी रुमाली पर पानी की छींटे मार ले, और जब ये वसवसा पैदा हो तो वो ये सोच ले कि ये पेशाब के कतरे नहीं हैं, बल्कि वो पानी की छींटे हैं जो मैंने मारी है। लेकिन यहाँ पर इतनी बात का मालूम होना ज़रूरी है कि अगर उसके बाद यकीनी तौर पर पेशाब के कतरे गिरते हैं तो ये पानी की छींटे काफ़ी नहीं होंगी। कुछ लोगों के जहन में ये बात है कि हमने पानी की छींटे मार ली, और पानी की छींटे मारने के बाद भी अगर पेशाब के कतरे आते हैं तो ये नवाक़िज़े वज़ू नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है। अगर छींटे मारने के बाद हमको यकीन हो जाता है कि पेशाब के कतरे गिरे हैं, तो ये नवाक़िज़े वज़ू भी है। बल्कि अगर नमाज के दौरान ये वाक़या पेश आता है कि आदमी नमाज के अंदर है और उसको पेशाब के कतरे गिरते हैं, तो नमाज भी टूट जाएगी, वज़ू भी टूट जाएगा। ऐसे शख्स को चाहिए कि वो नमाज छोड़कर वज़ू करे। जैसा कि हम आपको ये बताते हैं, चंद मसाइल हैं जो इसमें बितरतीब लिखे हुए हैं कि पेशाब का कतरा निकलने की सूरत में वज़ू टूट जाता है। शरीयत का आम उसूल ये है कि पेशाब उन चीज़ों में से है जो कि वज़ू को तोड़ देती है, इसलिए वज़ू करने के बाद जब भी पेशाब का कतरा निकल आए तो वज़ू टूट जाता है। बिल्कुल साफ बात है। दूसरा मसला, नमाज के दौरान पेशाब का कतरा निकलने का हुक्म। नमाज के दौरान भी अगर कोई पेशाब का कतरा निकल आए तो उससे भी वज़ू टूट जाता है,
چاہے انفرادی نماز ادا کر رہا ہو یا جماعت کے ساتھ، اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ دوبارہ وضو کر کے نماز میں شامل ہو جائے۔ اگر باجماعت نماز میں وضو کے لیے جانے کا راستہ نہ ملے تو نمازی حضرات کے سامنے سے گزرنا بھی درست ہے، لیکن وہ وضو کرنے جائے۔ پیشاب کے قطروں کی روک تھام کے لیے تدابیر اپنانی چاہیے کہ مناسب علاج ہو۔ اگر علاج کارگر نہیں ہو رہا ہے اور کپڑے بار بار گندے ہو رہے ہیں تو ٹیشو پیپر وغیرہ کا بھی آدمی استعمال کر سکتا ہے۔ اب پیشاب کے بعد قطرے نکلنے کا وسوسہ اور اس کا حکم، اس سے پہلے جو باتیں تھی وہ یہ تھی کہ یقینی طور پر ہم کو معلوم ہے کہ پیشاب کے قطرے گر رہے ہیں، لیکن اگر پیشاب کے قطرے نہیں گر رہے بلکہ وسوسہ پیدا ہو رہا ہے، بعض حضرات کو شک ہو جاتا ہے کہ وضو کے بعد پیشاب کا کوئی قطرہ نکل گیا، حالانکہ وہ محض وہم ہوا کرتا ہے۔ یاد رہے کہ جب تک یقینی طور پر قطرہ نہ نکلے اس سے وضو پر اثر نہیں پڑتا۔ شک دور کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب محسوس ہو کہ قطرہ نکل گیا ہے تو فوراً کسی مناسب جگہ جا کر دیکھ لیا جائے۔ اگر واقعی قطرہ نکلا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو مطمئن ہو کر آئندہ کے لیے اس شک کی طرف سے ہرگز توجہ نہ دی جائے۔ بعض احادیث میں قطرے کے وسوسے میں مبتلا شخص کے لیے، قطرے کے وسوسے میں مبتلا شخص، اس شخص کے لیے نہیں جس کے قطرے گر رہے ہیں بلکہ جو وسوسے کے اندر مبتلا ہے، بعض احادیث میں قطرے کے وسوسے میں مبتلا شخص کے لیے وسوسہ دور کرنے کا ایک علاج یہ بھی تجویز کیا گیا ہے کہ وہ استنجا یا وضو کے بعد شرمگاہ کے مقام پر کچھ پانی چھڑک دے، تاکہ بعد میں اگر قطرہ نکلنے کا وسوسہ آئے بھی تو یہ خیال کر لیا جائے کہ یہ تو وہ پانی ہے نہ کہ پیشاب کے قطرے۔ یہ اس صورت میں ہے جب وسوسہ ہو، لیکن اگر یقین ہو جائے کہ پیشاب کے قطرے ٹپک رہے ہیں تو اس صورت میں انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ حدیث بھی اس کے اندر بیان کی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بالا توضع وینتضح، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجے سے فارغ ہوتے وضو فرماتے اور چند پانی کے قطرے یا پانی کے قطروں کی چھینٹیں مار لیتے۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ ہے کہ محض وہم یا وسوسے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر آدمی کو وہم ہو رہا ہے، وسوسے آ رہے ہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ لہذا جب تک قطرے نکلنے کا یقین نہ ہو یا جب تک کپڑوں پر تری نظر نہ آ جائے اس وقت تک ان وسوسوں کو اہمیت نہ دیا کریں، بلکہ انہیں خاطر توجہ میں لانے کی بجائے اپنی نماز پر توجہ مرکوز رکھا کریں۔ ایک حدیث سے مبارکہ میں ہے، وضو میں وسوسے پیدا کرنے کے لیے ایک شیطان ہے جس کا نام ولوحان ہے، اس شیطان کے وسوسوں سے بچو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، للوضوء شیطان یقال لہ الولوحان فاتقوہ، اس سے بچو، یہ لوگوں کو شک کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ لہذا صرف شک اور وہم کی وجہ سے تو وضو نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی نماز کے اندر کوئی خرابی آتی ہے، لیکن اگر یقینی طور پر یہ معلوم ہو جائے کہ پیشاب کے قطرے گرے ہیں تو پانی کی چھینٹیں مارنا یہ کافی نہیں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔